Hi kids, welcome to Wise Words with Pastor Johannes. Today, I want to talk to you about good news. Now, good news is spelled G-O-O-D space N-E-W-S. Good news. Today, I want to tell you about the best news, the goodest of good news. See, the best news we can share about is Jesus. I'll teach you more through a story. Right? When Jesus was born, the angels were telling the shepherds who were looking for somebody, he says, I bring you good news that will bring great joy to all the people. The angel told the news of Jesus' birth, and the shepherds were so happy. And because of that, they went to look for him, and that they could be happy too. And they wanted to share this with everybody, in the same way that we can share Jesus' love for us too. Because they knew when Jesus was born, that means God was trying to share his love. Today I want to give you an activity on how to make a good news card. Write something nice. Get a piece of paper, fold it in half, and write something nice on it to somebody that you want to share the good news with. It could be your friends, it could be your family, it could be somebody in your life. It could be one of your classmates even. Right? Write something nice like, God loves you. Write it down all with a heart and then give it to them. This is a way that we can share God's love. The good news is important to share because the Bible says in Mark chapter 16, verse 15, the Bible says, go into all the world and preach the gospel to all creation. Sharing the good news brings you and me closer to God. So remember, the good news of Jesus brings joy to everybody. Please share the good news of Jesus. Thank you for listening, and remember, Jesus loves you and so do I. God bless you. Halo pemirsa Hope Channel, terlebih khusus pemirsa Mesbah Cilik dimanapun Anda berada, terlebih khusus bagi para orang tua yang menyaksikan episode kali ini. Episode kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mengajarkan kabar baik atau Injil kepada anak-anak kita. Kabar baik atau Injil bukan hanya sekedar kita mengajari anak-anak tentang Yesus menyelamatkan dunia ini, tetapi juga mari kita mengajari mereka bagaimana kasih Yesus sehingga dia mau mengorbankan dirinya untuk kita semua. Nah, bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita? Yang pertama, kita boleh mengajarkan anak-anak melalui cerita. Kita gunakan bahasa-bahasa yang sederhana kepada anak-anak sehingga mereka boleh memahami dan mereka boleh mengerti dan mereka boleh menanamkan itu di dalam kehidupan mereka. Kemudian kita mengajari anak-anak dengan menjadi teladan hidup untuk anak-anak kita. Mengajari anak-anak untuk berperilaku kasih, kesabaran, dan pengampunan kepada mereka sebagai bentuk cerminan dari kasih Allah kepada kita semua. Dan kemudian, marilah kita setiap hari di dalam rumah, kita menyanyikan dan puji syukur selalu kepada Tuhan melalui nyanyian dan doa sehingga anak-anak bisa merasakan kehangatan dengan Tuhan dalam suasana yang menyenangkan. Dan jangan lupa untuk selalu menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Ajarkan anak untuk selalu melihat Tuhan dan di setiap hal kecil yang mereka lihat setiap hari, yang mereka praktekkan dan mereka rasakan setiap hari. Matahari yang bersinar, makanan yang ada di meja, atau teman-teman yang baik. Kita sebagai orang tua, mari kita ajarkan bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan. Ketika kita menunjukkan iman dalam kehidupan kita sehari-hari, anak-anak akan melihat bahwa betapa nyata dan berartinya Injil itu di dalam kehidupan kita semua. Dan melalui ajaran kita semua, anak-anak bisa bertumbuh, mengenal kasih Allah, dan menjadi terang bagi dunia ini. Kabar baik yang kita tanamkan di dalam hati anak-anak bisa menjadi fondasi iman yang besar di dalam kehidupan mereka. Sampai jumpa lagi di episode yang akan datang.